गया मतलब टॉपिक है एक्चुअली टाइप्स ऑफ क्या था वाटर पार्टिकल्स। वाटर पार्टिकल्स में हमने सॉल्ट का पार्टिकल्स मिलाया है ना, तो ये जो सॉल्ट का मान लो ये स्टार क्या है, सॉल्ट का पार्टिकल्स। तो सॉल्ट का पार्टिकल्स और वाटर का पार्टिकल्स इवनली मिक्सचर हुआ। इवनली मतलब इक्वली मिक्सचर हुआ, ठीक है। मिक्स होने के बाद देखो अभी सॉल्ट दिखाई दे रहा है, सैंड का पार्टिकल्स है पूरा इवनली मिक्सचर नहीं हुआ। देखो नीचे की पोर्शन में ये देखो मतलब यहाँ पर क्या है आपका सैंड का पार्टिकल्स एक में मिल गया मिला नहीं। तो जिसमें मिल गया उसका एक नाम है, उस मिक्सचर का एक नाम है। जिसमें नहीं मिला उस मिक्सचर का भी एक नाम है। जिसमें मिल गया उसका नाम है होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर। दिस वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस हो गया, दूसरा हो गया हेटेरोजेनियस। मिक्स हो गया ना? हाँ एकदम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग का आंखों से तो दिख रहा है कि इवनली मिक्सचर है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के अंदर पे देखेंगे तो दिखेगा कि ये पूरा का पूरा मिक्सचर ये हुआ नहीं, इवनली मिक्सचर नहीं है।